सर्वप्रथम बांका दासंकर रचित एक मातृवंदना को पाठ करी चारिपादर श्लोकटी मु पाठ करी। आज्ञा भल कथा कपिल आज्ञा ये चारिपादर श्लोक रचयिता किए किए सार ना रचयिता होउछंती चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभुंकर रचित रचित आज्ञा चैतन्य चरितामृत काव्यर एक चतुर्पादी श्लोक को मु पाठ करी। भल कथा जेतेबेले चारिपादर श्लोक को आमे पाठ करिसंती जाहांको कथा कहिबा आज्ञा जाहांको कथारे समय अतिबाहित करिबा जाहांको कथा कही कपिल आज्ञा सार ये पालावाला दुष्ट कलाकार नाम रे नामित होइथिले मध्य जाहांकर नाम को गाई जाहांकर बाना को धारण करी आज्ञा ये ओडिसा रे तांकरी कथा कही तांकरी कीर्तिगान करी पेट पोषिबार पंथा को बाछि नैछंती दुष्ट कलाकार पालाकार माने हौ शांतं सत्वतं प्रेमयो अनघं ग्रीवाण शांति प्रदं शंभो फणीन्द्रं सेव्य मनीषं वेदांत वेद्यं विभो रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरु माया मनुष्यं हरि वंदे हं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणि मोर गुणज्ञानी पंडित समाज आपण मानक ठारू क्षमा चाहूँगी आज्ञा कारण इच्छा थिला महाभारत कथा को जीवा पाई जोठु मो सान भाई जो कथा आलोचना करथिले मु सुनिछि दास भाई ना कहउथिले जानु भग्न कथा आलोचना होथिला आज्ञा किंतु आपण मानकर मुहर जते बेले आपण मानकर निर्देश मिली सारलानी किछि राम कथा कहिबा पाई जहा कथा कहिबा तांकर उद्देश्य रे श्लोक न गाइले गुरु चंडाल दोष ही जीवा आज्ञा ठीक 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 पाला भितरे गुरु चंडाल दोष ही जाए आज्ञा मु जदि कृष्ण रस ऊपर आधारित आशीर्वादात्मक श्लोक गाई रामायण भीतर को जीवी ताला आपण माने कहिबे ये गुरु चंडाल दोष पाला वालांकर ठीक 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 तेणु प्रथमे गाई चैतन्य महाप्रभुंकर चैतन्य चरितामृत काव्यर गोटे चतुर्पादी श्लोक आज्ञा आपणकर निर्देशक में रामायण भीतर को प्रवेश करने पूर्वर मु आपण मान पाखे रामायण गोटे श्लोक गाइली जार रचयिता सारा पृथ्वी रे जहां को आदि कवि बोली कहा जाए आज्ञा सारा पृथ्वी रे आम भारत वर्ष नुहे ना जदि भारतर इतिहास को खोजिबा आज्ञा ए आर्यावर्त भारत भूखंडर इतिहास को जदि खोजिबा जेतेबेले पृथ्वी रे कहीं कवि नथिले नाई 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 यानी माने सेतेबेले भारत वर्ष रे सृष्टि हेतिले कवि कवि जहां को कहा जाए कौन भारत नुहे पृथ्वी रो सृष्टि रो आदि कवि प्रथम करी जे काव्य रचना करथिले से हेले आदि कवि जेमिति आम मातृभाषा ओडिया आदि कवि किए ये साहब ना ओडिया आदि कवि कहा जाए सारला दास को आज्ञा सारला दास हेले ओडिया भाषार आदि कवि किंतु सर्व भारतीय स्तर रे विश्व स्तर रे जी समस्त भाषा मानकर जननी सबु भाषांकर जननी किए कपिल इंग्लिश भाषा मानकर जननी होउछंती संस्कृत संस्कृत भाषा रे जे प्रथम काव्य रचना कले आज्ञा क्रंच एवं क्रंची मिलन समय व्याधर सराघात रे क्रंचर पतन घटिबा परे मृत्यु घटिबा परे क्रंची विलाप करुथिला ता विलाप को श्रवण करिबा परे जो महापुरुष प्रथम श्लोक रचना करथिले तांकु कहा जाए पृथ्वी रो आदि कवि आज्ञा से किए सारे किए ना ज्ञानी मान से होउछंती आदि कवि वाल्मीकि अर्थात वाल्मीकि रचित वाल्मीकि रामायण रे को चारिपादर श्लोक को मु पढ़ी आज्ञा जदि रामायण कथा करिबा जदि रामायण कथा सुनिबा कपिल आज्ञा जहांको कथा सुनिबा तांकु न चिन्हले तांको कथा केमिति सुनिबा आ केमिति गाय को चिन्हि कि कॉल करछन ना जदि राम को न चिन्हिबा ताले रामायण पढ़ी किछि लाभ नाही ठीक कथा जदि राम को चिन्हिबा ताले किए चिन्हिबे आज्ञा ये गले प्रथम वाल्मीकि आदि कवि वाल्मीकि
आउ जने वाल्मीकि गोटे पद गाइबी हाँ गातु से वाल्मीकि किए ये सर मु प्रथम दिन कहूली हाँ जे भारत वर्ष जन्म होइथिबा हाँ आउ जने कवि हाँ कलिजुगर कवि हाँ जहाँ को कलिजुगर वाल्मीकि उपाधि दिया जाइछि आज्ञा किए ये सीए हेले जने संत संथ भारत वर्ष भितर जो 6 जन गोस्वामी अछंती हाँ 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 षड गोस्वामी आज्ञा रूप गोस्वामी भूप गोस्वामी जीव गोस्वामी जयदेव गोस्वामी एपरि जो 6 जन गोस्वामी अछंती आज्ञा तांको भितर अन्यतम गोस्वामी हाँ संत गोस्वामी तुलसीदास महाराज महाराज ठीक ठीक रचना करिसेंती ग्रंथ आज्ञा ग्रंथर नाम रामचरितमानस हाँ बा निज नाम रे बेश। तुलसी रामायण आज्ञा तार भितर गोटे सुंदर दोहार कथा टिके आरंभ करिबा हाँ बापा राम किए हाँ काहाको आमे राम कहिबा कहिबा। तुलसीଙ୍କ मतକୁ ଯିବା हाँ तुलसीଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗାଇଛି କଣ? ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଶ୍ଲୋକ ଛାଡ଼ି ହଁ। ଆମେ ଟିକେ ତୁଳସୀଙ୍କ ମତବାଦକୁ ଚାହିଁବା बस बस ତୁଳସୀ କହିଲେ ସେ ରାମ କିଏ ये ତୁଳସୀଦାସ ଲେଖିଦେଲେ କପିଳ आज्ञा ଦୋହାବଳୀରେ ଲେଖିଦେଲେ ରାମଚରିତ ମାନସରେ ଲେଖିଦେଲେ ହଁ। କହିଲେ ଯଥା ଅନନ୍ତା ରାମ ଭଗବାନ କଥା କଥା କିରତି ଗୁଣ ନାନା ଜୟ ରାମ 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 ଜୟ ଧନ ଶ୍ୟାମ ଜୟ ରାମ 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 ଜୟ ଧନ ଶ୍ୟାମ ତୁଳସୀଦାସ ମହାରାଜ ନିଜ ରାମଚରିତ ମାନସରେ କହିଲେ ରାମ କିଏ ये ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ आज्ञा ମୁଁ ଯାହା କହିବି हाँ ଟିକେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବେ हाँ ରାମ କିଏ ଆଗ ଚିହ୍ନିବା ये ତୁଳସୀ କହିଲେ ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ରାମ ये ଯଥା ଅନନ୍ତ ରାମ ଭଗବାନ ତଥା କଥା କିରତି ଗୁଣ ନାନା ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦକୁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା आज्ञा ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ହଉଛି ଯଥା हाँ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ହଉଛି ତଥା हाँ ଯଥାର୍ଥ କଣ ଆଉ ତଥାର୍ଥ କଣ कौन सा ଯଥାର୍ଥ ଯେପରି ये परी ତଥାର୍ଥ ସେପରି ए ତ ତୁଳସୀ ଆସ କପିଳ सर तुलसी कहले যথা অনন্ত রাম ভগবান हाँ তথা কথা কিরতি গুণ নানা ए যথা বইলে যেপরি हाँ কলে যেপরি ये परी যথা অনন্ত রাম ভগবান हाँ যেপরি বা যেমিতি রাম হচ্ছন্তি অনন্ত ভগবান भगवान রাম কিয়ে ये सर আগ গোটিয়ে পদকু আসন आओ প্রথম পদরে কহিলে হ্যাঁ। রাম যেপরি অনন্ত हाँ রাম ভগবান যেমিতি অনন্ত হ্যাঁ। তথা সেইপরি हाँ ତାଙ୍କ କଥା ତାଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତି ତାଙ୍କ ଗୁଣ ଇଏ ସବୁ ହଉଛି ଅନନ୍ତ अनंत ରାମ ହେଲେ ଅନନ୍ତ हाँ ରାମଙ୍କ କଥା ହେଲା ଅନନ୍ତ ଯଦି ରାମ ହେଲେ ଅନନ୍ତ ରାମଙ୍କ କଥା ହେଲା ଅନନ୍ତ କପିଳ आज्ञा सर ଯଥାର୍ଥ ତଥାର୍ଥ କହିଦେଇଛି हाँ हाँ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଉପରକୁ ଯିବା कौन से शब्द ଅନନ୍ତ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଲେଖିଦେଲେ हाँ हाँ ଯଥା ଅନନ୍ତ ରାମ ଭଗବାନ ତଥା କଥା କିରତି ଗୁଣ ନାନା ए କହିଲେ ରାମ ଅନନ୍ତ ହଁ। ରାମଙ୍କ କଥା ଅନନ୍ତ अनंत ତାହେଲେ ଯଥା ତଥାର୍ଥ ତ ଜାଣିଗଲେ हाँ हाँ ଏବେ ଅନନ୍ତ ଶବ୍ଦକୁ ବାପା ଯିବା ଟିକେ हाँ चलंदु ଅନନ୍ତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ कौन सा ଅନନ୍ତ କଣ कौन କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅନନ୍ତ कहा को କବି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ आज्ञा ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଦେଲେ ଅନନ୍ତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ କିରେ कौन आज्ञा କହିଲେ ଅନନ୍ତ ନାମେ ଅନ୍ତ ନାହିଁ ଅଣ ଛରେ କପିଳ ଆଜ୍ଞା। ମୋଟେ ତରତରିଆ ହବନି ନାଇଁ ସାର୍ ଯେତିକି ଯିବା କଥା ଯିବା ଏଇ ଯୋଉ କହିଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ
ଅନନ୍ତ ନାମେ ଅନ୍ତ ନାହିଁ ଅଣ ଅକ୍ଷରେ ଯାର ଦେ ହଁ ମୁଁ ଶେଷ ପାଦକୁ ଯିବିନି ନାଇଁ ଅଣ ଅକ୍ଷର ଭିତରକୁ ଯିବିନି କାରଣ ପଳେଇ ଗଲେ ମାର୍ଗ ଅଲଗା ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଅନନ୍ତ ନାମେ ଅନ୍ତ ନାହିଁ ନାହିଁ ଅନ୍ତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ ପୁଣ୍ଟା হ্যাঁ, অন্ত শব্দর অর্থ হচ্ছে শেষ শেষ অনন্ত নামে অন্ত নাহি তার মানে যার অন্ত নাহি তাকে কহতি অনন্ত আজ্ঞা যার শেষ নাহি তাকে কহতি অনন্ত হ্যাঁ যদি যার শেষ নাহি তাকে কহতি অনন্ত জগতরে কাহার শেষ নাহি কি জ্ঞানী মানে সারে ব্ল্যাক বোর্ড এ পুଅ আজ্ঞা জগতরে সমস্তଙ୍କର শেষ ଅଛି হে কেহি কহি পারিবে নাই জগতরে কাহার শেষ নাহি বলি শেষ ନାହିଁ শুনিবু কইলে শুনিবু পদটিয়ে ছান্দ କୁହନ୍ତୁ কবি হেলে বাবাজি গোবিন্দ দাস দাস। কলে জগতের সমস্তଙ୍କର জ্ঞানী মানে শেষ ଅଛି কোন কহিলে কোন লেখিলে কোন কলে অনন্ত জলধি এ অচল হিমাদ্রি সাগরা ধরা রামরে বড়পটি আজ্ঞা কোন আজ্ঞা কৌଛନ୍ତି খাইনি শুন হ্যাঁ সে রাম কি আজ রাম চিহ্নিব হ্যাঁ রাম হয় চিনিবা আজি হଉ ହଉ পাল্লা হউতিলা প্রথম পর্যায়ে অবশ্য দুঃখ লাগুছি কারণ মেঘ ହେଇଗଲା র সে কথা নুহে ଆଉ ସାରେ জ্ঞানী মানে পাল্লাবালাঙ্কর গোটে নিয়ম অছি মো ভাইনা তো পাল্লাবালা বসছেন সেপট তো ভাইনা বসছেন কপিল আজ্ঞা পাল্লাবালাঙ্ক কথা শুনিলে সিনা হ্যাঁ কোউঠি ত্রুটি রহিলা তাকে মার্জনা করি হব বাস বাস বা সমালোচনা করি হব আজ্ঞা যদি শুনি নহেলা তাহলে কোন আমি সমালোচনা করিবা ই পরিশোধ র র র এটি কোন পাল্লা হଉଛି আজ্ঞা মঞ্চ উপরে কোন আলোচনা হচ্ছে কি পদ গাউଛନ୍ତି কি ছান্দ গাউଛନ୍ତି কি শ্লোক গাউଛନ୍ତି সেঠিকি সে লজ পাখକୁ କିଛି শুভুনি নাই ভাই না শুভুছি তেণু কোন আমি সমালোচনা করিবা তেণু সমালোচনার আবশ্যকতা ନାହିଁ কেবল আম কথা আমি কহিবা হ্যাঁ তাহলে কাহাকু কুহନ୍ତି অনন্ত যার শেষ নথায় তাকে কুহନ୍ତି অনন্ত বেশ বাবাজি গোবিন্দ দাস কহিলে জগতর তো সমস্তଙ୍କର শেষ ଅଛି জ্ঞানী মানে হ্যাঁ কার শেষ নাই কহিলে সারে মোর নাই কোটি কোটি করে প্রমাণ দেলে কইলে অনন্ত জলধি জল জলধি জলধি সমুদ্রর অন্য নাম জলধি আজ্ঞা সমুদ্রর অন্য নাম জলধি আজ্ঞা স্যার সমুদ্রর যেতিকিটি প্রতিশব্দ রয়েছে হ্যাঁ তা ভিতরে গোটিয়ে প্রতিশব্দ হচ্ছে অনন্ত গর্ভা হ্যাঁ সমুদ্রর গোটিয়ে নাম প্রতিশব্দ হ্যাঁ হচ্ছে অনন্ত গর্ভা অনন্ত গর্ভা আচ্ছা কপিল সারে সমুদ্র নাম কাই অনন্ত গর্ভা হয়েছে কইল অনেক মাছ থিবারু মাছ থিবারু অনন্ত গর্ভা আপন তো সে জায়গাକୁ গলে সিনা জানিব ব্রাহ্মণী নদী কূଳରେ ঘরটা ব্রাহ্মণী নদী কূଳରେ ଯୋଉଠି ରାତି ପାଇଲେ ଜିଅନ୍ତା ମାଛ ପାଇବେ আজ্ঞা ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲା ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଅଛନ୍ତି ଆଉ তাহলে কাই কইবা ଅନନ୍ତ ଗର୍ଭା କାହିଁକି ନା ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀରତା କେତେ হ্যাঁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ମାପିଛନ୍ତି মাপু করুনাতি ବିଜ୍ଞାନ ମାପି ପାରିଛି হ্যাঁ ବିଜ୍ଞାନ ମାପି ପାରିଛି ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ফুটর পকে ର ର ର আজ্ঞা ମୁଁ ଖାଲି ଏତି କଥାରେ କହିବିନି আও ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଦେବି ହଉ ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ମାପି ପାରିନାହିଁ আচ্ছা ଆଜିର କଥା କହିବିନି ଇତିହାସ କଥା କହିବି ହଉ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଲାଗିଥିଲା ଯେତେ ସବୁ ପୃଥିବୀର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଛନ୍ତି ଆମେରିକା ଋଷିଆ ଫ୍ରାନ୍ସ ଜର୍ମାନ ଇଟାଲ ଚାଇନା ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ତ ଭାରତ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ପାଇ ସାରିଲାଣି আজ্ঞা ବର୍ତ୍ତମାନ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦାତିକ ବାହିନୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି କିଏ ପଦାତିକ ବାହିନୀରେ ଆର୍ମିରେ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ হ্যাঁ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଆର୍ମି ଅଛନ୍ତି হ্যাঁ ଯେତେ ଦେଶର ଆର୍ମି ଅଛନ୍ତି ପଦାତିକ ବାହିନୀ ଅଛନ୍ତି আজ্ঞা ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି বেশ ଯୋଉଦିନ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ হ্যাঁ ସର୍ବଶକ୍ତି ସ୍ଥଳରେ হ্যাঁ ଭାରତ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବ আজ্ঞା ସେଦିନ ଚାଇନା ପଛକୁ ହଟିଯିବ ଯୋଉ ଚାଇନା କହୁଛି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ମୋର ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ମୋର ସିଏ କୁଆଡେ ଲୁଚିକି ରହିବ ତା ହିସାବ ମିଳିବନି ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ
କାହିଁକି କହିଲି ଅନନ୍ତ ଗର୍ଭା? କାହିଁକି କହିଲେ? ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ ତ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନଥିଲେ। ନା ଆମ ଭାରତ ସେତେବେଳକୁ ପରାଧୀନତା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ଇଏ ପରାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ପରେ ଆମେ ଭାରତୀୟ ମାନେ, ଭାରତର ସରକାର ନଥିଲା, ଭାରତରେ ସେ ନଥିଲା, ଗଣତନ୍ତ୍ର ନଥିଲା, ରାଜତନ୍ତ୍ରରୁ ଆସିଲା ସିଧା ଗୋଟେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଆମକୁ ଶାସନ କଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଭାରତର ଶକ୍ତି ନଥିଲା, ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନଥିଲା। ସେତେବେଳକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ ଆମେରିକା, ରୁଷିଆ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜର୍ମାନ, ଏଇପରି ସବୁ ଦେଶ ମାନ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ ବା ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଥିଲା। ସେ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆକାଶରେ ଉଡି ଉଡି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ, ଆପଣ ମାନେ ତ ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜ ବସିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆମର ଯେତିକି ମହାସାଗର ଅଛି, ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର, ଭାରତ ମହାସାଗର, ଯେତେ ମହାସାଗର ଅଛି, ଆରବ ମହାସାଗର, ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ମହାସାଗର ହଉଛି ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର। ଆଜ୍ଞା ଏ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ଜଳକ୍ଷେତ୍ର ଅଛି। ତ୍ରିକୋଣୀୟ ଜଳକ୍ଷେତ୍ର। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି କିଏ ଡିସ୍କଭରି ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଡିସ୍କଭରି ଚ୍ୟାନେଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ କରି ସାରିଲେଣି ଯେ ସେ ଯୋଉ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ଜଳକ୍ଷେତ୍ରଟା ରହିଛି, ଆଜ୍ଞା ତା ନାଁଟାକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ବରମୁଣ୍ଡା ଟ୍ରାଇଙ୍ଗୁଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଖରେ। ଇଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରମୁଣ୍ଡା ନୁହଁ, ଆଉ ସାରେ ବରମୁଣ୍ଡା। ଓହୋ ସିଏ ପ୍ରକାର। ତା ନାଁଟା ହଉଛି ବରମୁଣ୍ଡା ଟ୍ରାଇଙ୍ଗୁଲା, ତ୍ରିକୋଣୀୟ ଜଳକ୍ଷେତ୍ର। ଆଜ୍ଞା ଇତିହାସ କହେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଯେତେ ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଆକାଶରେ ଉଡୁଥିଲା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେଇ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଖସିଲା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପତ୍ତା ମିଳିନି। ଏ ଭଗବାନ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପତ୍ତା ମିଳିନି। ନାଇଁ ଖାଲି ସେତିକି, ଆଉ ଆମ ଭାରତ ଇତିହାସକୁ ଆସନ୍ତୁ। ହଉ ଆଜି କି ଠିକ 7-8 ବର୍ଷ ତଳେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟାଏ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମନେ ଥାଇପାରେ। କଣ ସାର୍? ତାମିଲନାଡୁର ରାଜଧାନୀ କିଏ କହିଲୁ? କପଳ କହିପାରିବେ? ତାମିଲନାଡୁର ରାଜଧାନୀ ଚେନ୍ନାଇ। ଚେନ୍ନାଇ। ଆଉ ଆଉ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର, ଯିଏ ଗୋଟାଏ ହଉଛି କଣ କଣ ଦେଶ, ସେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ଆଉ ନା ସେ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଯାହାକୁ କହନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ। ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ। ତା ରାଜଧାନୀ ନା କଣ ଆଜ୍ଞା? ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟାର। ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟାର। ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବରର ରାଜଧାନୀ ହେଲା ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟାର। କପିଳରେ ଶୁଣ, ଆଜି କି 7-8 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଚେନ୍ନାଇ ସହରରୁ ଗୋଟାଏ ଆମର ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ନୁହେଁ ସିଏ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏୟାରଫୋର୍ସର ଗୋଟାଏ ଛୋଟିଆ ବିମାନ। ଆଜ୍ଞା ଏୟାରଫୋର୍ସର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ବିମାନ ବାହାରିଲା, ଚେନ୍ନାଇରୁ ଯିବ ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟାର। ଆଜ୍ଞା କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? କେତେ ସମୟ? 45 ମିନିଟ୍। ମାତ୍ର 45 ମିନିଟ୍ ଲାଗୁଛି। ଯଦି 45 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ, ଆଜ୍ଞା ସେ ବିମାନଟା ଉଡାଣ ଆରମ୍ଭ କଲା। ବାସ୍, ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଆପଣ ମାନେ ଟେକଅପ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଗଲା ଟେକିକି ଉଡେଇବ। ଆରେ ଟେକଅପ୍ କହନ୍ତି, ଉଡାଣ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଶୁଣ, ଠିକ 15 ମିନିଟ୍ ଯାଇଛି। ଠିକ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ରାଡାରରୁ ହଜିଗଲା। ଯୋଉ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ରହିଥିଲା ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ରାଡାର ରହିଥିଲା, ସେ ରାଡାରରୁ ହଜିଗଲା। ହଜିଗଲା। ଯେତେ ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମିଳିଲାନି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମିଳିଲାନି। ଯୋଉଥିରେ ବସିଥିଲେ 7 ଜଣ ନାଗରିକ, ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ, ସେମାନେ ବାୟୁସେନାର କର୍ମଚାରୀ। ଆଉ ସେ 7 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ। ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ, ତା ଘରଟା ହଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଭୋଗରାଇ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଭୋଗରାଇ। ଆଜ୍ଞା କପିଳ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ସେ 7 ଜଣଙ୍କ ଶରୀର ମିଳିଲା, ନା ସେ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନରେ ବା ସେ ଏୟାରଫୋର୍ସର ବିମାନ ମିଳିଲା। ପୁଅ ଗଲା କୁଆଡେ କିରେ? ଆରେ ସମୁଦ୍ରରେ ତ ଉଡୁଥିଲା, କୁଆଡେ ଗଲା? ନା ଅନନ୍ତ ଗର୍ଭ ତାକୁ ସବୁ ନିକ୍ଷେପ କରେ, ଅନନ୍ତ ଗର୍ଭ ସବୁ ଭକ୍ଷଣ କରିଦେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଯାହା ଘଟିଥିଲା 8 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ଘଟିଗଲା ଏ ଭାରତ ମାଟିରେ। ଏଣୁ କାହିଁକି କହିଲି ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ, ନା ସମୁଦ୍ର ନାମ ହଉଛି ଅନନ୍ତ ଗର୍ଭା। ତା ଗର୍ଭକୁ କେହି ମାପି ପାରି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ଅନନ୍ତ ଗର୍ଭା ସମୁଦ୍ର ବାବାଜୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ କହିଲେ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ, ଏ ଯୋଉ ସମୁଦ୍ରକୁ ଆପଣ ମାନେ ଅନନ୍ତ ଗର୍ଭା କହୁଛନ୍ତି, ଏ ସମୁଦ୍ର କଣ ରହିବ? ଇଏ ରହିବନି, ଏ ସମୁଦ୍ର ରହିବ। ଆଉ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ, ଆପଣ ମାନେ ପୁରା ପୁରୀ ଲୋକ, ସମସ୍ତେ ଅଖଣ୍ଡପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଲୋକ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ନିଜେ ମୋ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି। କଣ? ଆଜି କି 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉଠି ଥିଲା ସମୁଦ୍ର, ସେଇଠି ଅଛି
ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର ଯୋଉଠି ଥିଲା ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ ଯେତିକି ଦୂରରେ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଅଛି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ବତି ଘର ଯୋଉଠି ଥିଲା ହଁ। ଆଉ ଅଛି ଆଉ ଅଛି ନା ଆଜ୍ଞା ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ହଁ ବାବାଜୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଯାଇଛନ୍ତି କଣ କହିଲେ ସମୁଦ୍ର ରହିବ ନାହିଁ ନାଇଁ 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 ଏ ଅନନ୍ତ ଗର୍ଭା ସମୁଦ୍ର ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ରହିବ ନାହିଁ ଇଏ ରହିବନି ଖାଲି ଅନନ୍ତ ଗର୍ଭା ସମୁଦ୍ର କିରେ ଆଉ କିଏ ଅଚଳ ହିମାଦ୍ରୀ ହଁ